Good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudariku di dalam Kristus. Normally, Pak Budi will be preaching here for the Indonesian service. Biasanya Pak Budi yang akan berkhotbah di ibadah pagi hari. However, today Pak Budi is serving in Auckland, New Zealand. Tapi hari ini Pak Budi sedang melayani di Auckland, New Zealand. So today I will be replacing him to preach to you in the Sunday morning. Jadi hari ini saya akan menggantikan Pak Budi melayani Anda di ibadah pagi hari ini. Our interpreter today is Brother John. It is his first time interpreting. Penerjemah kita pada pagi hari ini adalah Saudara John yang baru pertama kali melayani. We thank God for the ministry we can do here, Kita bersyukur pada Allah untuk pelayanan ini, as well as for the people whom God had sent to our church. dan juga untuk setiap orang yang telah Allah kirimkan untuk melayani di gereja ini. Let us now prepare our hearts to read the Word of God. Mari kita persiapkan hati kita untuk membaca firman Allah. I invite you to open your Bibles to Haggai chapter 2. Saya mengundang saudara untuk membuka kitab Haggai pasal yang kedua. Today we will be reading Haggai 2 verses 10 to 19. Hari ini kita akan membaca Haggai pasal yang kedua ayat 10 hingga 19. I invite our interpreter to read for us once in the Indonesian language. Penerjemah akan membacakan nas ini sekali dalam bahasa Indonesia. Haggai 2 ayat 10 sampai 19. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Haggai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Haggai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Haggai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat.
Let us pray once again. Mari kita sekali lagi berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, may you speak to us now berbicaralah kepada kami pada saat ini through the words of your prophet Haggai. melalui perkataan hamba-Mu Hagai. May you show us our sins, Kiranya Engkau menunjukkan dosa-dosa kami. and may you show us how beautiful Jesus Christ is. Dan kiranya Engkau juga menunjukkan betapa indahnya Yesus Kristus. Father, we're ready to learn from you. Bapa, kami siap untuk belajar daripada-Mu. May you speak to us today. Berbicaralah kepada kami hari ini. We pray in the name of your Son, Jesus Christ. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. The book of Haggai is one of the 12 books of minor prophets in the Bible. Kitab Hagai merupakan salah satu dari ke-12 kitab nabi-nabi kecil di dalam Alkitab. This book records down the things that God spoke to his people through the prophet Haggai. Kitab ini mencatat hal-hal yang diucapkan oleh Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Hagai. And the message of Haggai is simple. Pesan dalam kitab Hagai bersifat sederhana. It is to encourage the people of Judah to rebuild the temple in Jerusalem. Pesannya adalah untuk mendorong orang-orang Yehuda membangun kembali bait suci di Yerusalem. The first message in the book of Haggai was a message of rebuke. Pesan yang pertama dalam kitab Hagai merupakan teguran yang keras. God commanded his people to rebuild the temple, Allah memerintahkan umatnya untuk membangun kembali bait suci. however, the people disobeyed God. Akan tetapi, umat tidak menaati Allah. Instead, they chose to build their own homes and made them beautiful. Malahan, mereka lebih memilih untuk membangun rumah mereka sendiri dan membuatnya indah. While the temple still lies in ruins. Sementara bait suci dibiarkan dalam keadaan hancur. They loved the comforts of life more than they loved God. Mereka lebih mencintai kenyamanan hidup daripada mengasihi Allah. And so God rebuked the people through the prophet Haggai. Maka Allah menegur umatnya dengan keras melalui perantaraan Nabi Hagai. This time the people obeyed God. Kali ini umat menaati Allah. And they got together to work on the temple once again. Dan sekali lagi mereka bahu-membahu membangun bait suci. The second message in the book of Haggai was a message of encouragement. Pesan yang kedua dalam kitab Hagai adalah amanat yang memberikan semangat. After the people resumed the building of the temple, Setelah umat melanjutkan pembangunan bait suci, they realized that the temple they were building was unimpressive. mereka menyadari bahwa bait suci yang sedang mereka bangun tidaklah memukau. It could not compare with the previous temple in every way. Bangunan itu tidak dapat dibandingkan dengan bait suci yang terdahulu dalam segala aspek. Because of this, the people lost their motivation. Oleh sebab itu, umat kehilangan motivasi mereka. And so God said to them, Maka Allah berfirman kepada mereka, "Be strong because I am with you." kuatkanlah hatimu, sebab aku ini menyertai kamu. God promised to always be with them to strengthen their hands. Allah berjanji untuk selalu menyertai mereka dan menguatkan tangan mereka. Not only that, God assured that He will accomplish great things through the temple they were building. Bukan hanya itu, Allah juga memastikan bahwa Ia akan melakukan perkara-perkara yang besar melalui bait suci yang sedang mereka bangun. The second message of Haggai once again filled them with motivation to rebuild the temple. Amanat kedua yang disampaikan Nabi Hagai sekali lagi mengobarkan semangat umat untuk membangun kembali bait suci.
Today we arrive at the third message of Haggai. Hari ini kita sampai pada pesan yang ketiga dari kitab Hagai. If we follow the flow of the entire book of Haggai, Jika kita mengikuti keseluruhan alur dari kitab Hagai, we would expect the prophet to give another encouraging speech to the people of God. mungkin kita akan menduga Nabi Hagai kembali menyampaikan amanat yang memberikan semangat bagi umat Allah. So that their motivation to rebuild the temple stays strong. Supaya motivasi mereka untuk membangun kembali bait suci tetap kuat. However, the third message was not so encouraging. Namun, pesan yang ketiga tidak terlalu menguatkan. In fact, it seems like the prophet took a sudden turn and began talking about food laws in the Old Testament. Nyatanya, Nabi Hagai tampak mengubah arah pembicaraan secara mendadak dan mulai membahas tentang peraturan mengenai makanan dalam Perjanjian Lama. Why did the topic change? Mengapa topiknya berubah? And what does this topic have to do with the rebuilding of the temple? Dan apa sangkut paut topik ini dengan pembangunan kembali bait suci? Brothers and sisters, as we go through our passage today, Saudara-saudariku, ketika kita membahas nas bacaan hari ini, I wish to show you that there is indeed a close connection between the food laws and the rebuilding of the temple. saya mau menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara peraturan tentang makanan dan pembangunan kembali bait suci. But more than that, I wish to show you that there is an even closer connection between the food laws and your relationship with God. Bahkan lebih daripada itu, saya hendak menyatakan bahwa ada sangkut paut yang erat antara peraturan tentang makanan dan relasi kita dengan Allah. But to answer any of these questions, we first need to explain the food laws themselves. Namun sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu isi peraturan tentang makanan. Since most of us are from Indonesia, Karena kita mayoritas berasal dari Indonesia, I assume that you are quite familiar with Islamic food laws. saya kira saudara cukup akrab dengan peraturan Islam tentang makanan. You know that there are things that are considered halal and there are things that are considered haram for the Muslims. Saudara tahu bahwa bagi para muslim, ada makanan yang dianggap halal dan ada makanan yang dianggap haram. You've seen the halal stamp on the walls of restaurants and on food packaging. Saudara pasti pernah melihat logo halal di dinding restoran atau di kemasan makanan. For the Muslims, the extent of food laws go beyond just avoiding pork. Bagi para muslim, peraturan Islam tentang makanan lebih dari sekadar tidak boleh makan daging babi. And this is very similar to the food laws written in the Old Testament. Peraturan mereka sangat mirip dengan peraturan makanan yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. But instead of halal and haram, the law of Moses separates things into two categories, clean and unclean. Akan tetapi, hukum Musa memisahkan makanan ke dalam dua kategori, tahir dan najis, bukan halal dan haram. For the people of Israel, there are certain animals that they cannot eat. Bagi orang Israel, ada beberapa jenis binatang yang tidak boleh mereka makan. For example, they cannot eat pork, shellfish, and carnivorous birds. Sebagai contoh, mereka tidak boleh mengonsumsi daging babi, kerang-kerangan, dan burung-burung pemakan daging. They also cannot eat meat that still has blood in it. Mereka juga tidak boleh memakan daging yang masih berdarah. However, the categories of clean and unclean actually encompasses more things than just food in the Old Testament. Namun, penggolongan tahir dan najis dalam Perjanjian Lama sebenarnya mencakup hal-hal lain di luar makanan. For example, a house
that has become moldy is considered unclean. Misalnya, rumah yang berjamur atau di dalam Alkitab dikatakan seperti ada tanda kustanya dianggap najis. Maybe some of you had to deal with a mold infestation in your own homes. Mungkin saudara ada yang harus berurusan dengan jamur yang menyebar di dalam rumah saudara. Your home would be considered unclean in the Old Testament time. Jika demikian, rumah saudara akan dianggap najis di era Perjanjian Lama. The categories of clean and unclean can even be applied to people. Penggolongan tahir dan najis juga dapat diterapkan pada manusia. If a person dies, his corpse is considered unclean. Jika seseorang meninggal dunia, jenazahnya dianggap najis. If you contract a skin disease, such as leprosy, you will be considered unclean. Jika saudara terinfeksi penyakit kulit seperti lepra atau kusta, saudara akan dianggap najis. To be unclean doesn't mean you are sinful. Jika saudara dianggap najis, itu tidak berarti saudara berdosa. It doesn't mean you have to repent of it. Hal ini tidak berarti saudara harus bertobat dari kenajisan tersebut. Uncleanness is not a moral category, but rather a ceremonial category. Kenajisan bukanlah penggolongan yang bersifat moral, melainkan lebih bersifat seremonial. For example, if an animal is unclean, it cannot be sacrificed to God. Contohnya, jika seekor binatang dianggap najis, binatang itu tidak boleh dipersembahkan kepada Allah. If a person is unclean, then he cannot enter into the temple to worship God. Jika seseorang dianggap najis, dia tidak dapat masuk ke bait suci untuk beribadah kepada Allah. In other words, if something is considered unclean, then it is unqualified to come to God or to be received by God. Dengan kata lain, apapun yang dianggap najis tidaklah layak untuk berada di hadirat Allah atau untuk diterima oleh Allah. However, unclean things don't just remain unclean. Walaupun demikian, sifat najis dari suatu hal tidak berhenti sampai pada hal tersebut itu saja. The law of Moses states that if an unclean thing touches something else, Hukum Musa menyatakan jika sesuatu yang najis menyentuh barang atau orang lain, that something else also becomes unclean. barang atau orang lain tersebut ikut menjadi najis. For example, if someone touches a dead person's body, then he will also become unclean himself. Misalnya, jika seseorang menyentuh mayat orang lain, dirinya sendiri ikut menjadi najis. If someone eats unclean food, he will also become unclean. Jika seseorang mengonsumsi makanan yang najis, dia juga akan menjadi najis. This is probably why in the parable of the Good Samaritan, the priest passed by the poor man. Kemungkinan inilah alasan imam dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati melewati dari seberang jalan orang malang yang dirampok itu. The priest was probably worried that the poor man was already dead or was about to die. Sang imam mungkin khawatir orang malang tersebut sudah meninggal atau sedang sekarat. If he touched the man, the priest would not be able to serve in the temple that day. Jika sang imam menjamah orang malang tersebut, kemungkinan ia tidak dapat melayani di dalam bait Allah pada hari itu. And this is also why Solomon, one of the judges in the Old Testament, was not allowed to touch dead bodies. Ini juga merupakan alasan Simson, salah satu hakim dalam perjanjian lama, tidak diperkenankan memegang mayat orang. Because he took the Nazirite vow and was given to God as an offering. Alasannya, dia adalah seorang nazir Allah dan telah diserahkan sebagai persembahan kepada Allah. However, according to the Old Testament, there is yet a third category other than being clean or unclean.
Namun, menurut perjanjian lama, ada golongan ketiga selain tahir dan najis. And that category is to be holy. Golongan tersebut adalah kudus. To be holy doesn't just mean that something is clean. Menjadi kudus bukan hanya sekadar bersifat tahir. Rather, it means that something has been set apart to belong to God or to be used in the worship of God. Lebih tepatnya, sesuatu yang kudus telah dipisahkan untuk menjadi milik Allah atau untuk digunakan dalam peribadahan kepada Allah. For example, the people of Israel themselves were called a holy nation. Sebagai contoh, umat Israel disebut sebagai bangsa yang kudus. In other words, this group of people was set apart to belong to God. Dengan kata lain, sekelompok orang ini telah dikhususkan untuk menjadi kepunyaan Allah. These people will worship God alone and not any other gods. Umat ini akan menyembah Allah dan bukan Allah-Allah lain. Not only that, the temple is called the Holy Temple. Tempat orang Israel beribadah juga bukan hanya disebut bait suci atau kudus. You may be surprised to know that the temple was actually made partly by foreign workers using materials that were imported internationally. Saudara mungkin terkejut ketika mengetahui bahwa sebenarnya sebagian dari bait suci dibangun oleh tenaga kerja asing dengan material yang didatangkan dari bangsa-bangsa lain. If you consider the Jerusalem temple as a building, there was nothing special about it that made it holy. Jika saudara memandang bait suci di Yerusalem hanya sebatas bangunan, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari bangunan tersebut sehingga bait itu bisa menjadi kudus. It was made with ordinary things. Bait itu dibangun dengan barang-barang biasa. However, after they built the temple, they dedicated that temple to God. Meskipun demikian, setelah bait itu selesai dibangun, umat Israel mempersembahkan bait tersebut bagi Allah. And God filled the temple with His presence. Dan Allah memenuhi bait itu dengan kehadirannya. And so the temple was made holy. Maka bait itu menjadi kudus. However, there is a major difference between uncleanness and holiness. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang nyata antara kenajisan dan kekudusan. And this difference is the focus of Haggai's message in our passage today. Perbedaan ini merupakan fokus dari pesan kitab Hagai yang akan kita renungkan hari ini. Let us now turn our attention to Haggai 2, verses 11 to 13. Mari kita perhatikan Hagai 2 ayat 11 sampai 13. Verse 11 says, "Thus says the Lord of hosts, ask the priest about the law." Ayat 11, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. It was very common back then to ask the priests about the law. Merupakan hal yang lumrah pada masa itu untuk bertanya tentang pengajaran dan hukum kepada para imam. Because they were the ones who knew the law, taught the law, and executed the law in the temple. Alasannya, karena para imam memahami hukum, mengajarkan hukum, dan melaksanakan hukum di bait Allah. Haggai was not asking the priests because he didn't know about the law. Hagai bertanya kepada para imam bukan karena dia tidak mengetahui hukum tersebut. He was asking for the confirmation of the priests to build his argument. Sesungguhnya, dia meminta konfirmasi dari para imam untuk membangun argumennya. Verse 12 says, "If someone carries holy meat in the fold of his garment." Ayat 12 berkata, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya. Well, this sentence can be very confusing to us. Mungkin kalimat ini sangat membingungkan bagi kita.
What is holy meat? Apa itu daging kudus? And why do you put it inside your clothes? Dan mengapa seseorang menyimpannya di dalam pakaiannya? Back in the Old Testament, people made animal sacrifices to God. Pada masa perjanjian lama, umat mempersembahkan binatang sebagai korban kepada Allah. However, not all animal sacrifices were burned completely. Akan tetapi, tidak semua binatang korban dibakar sampai habis. There was one kind of sacrifice called peace offering or fellowship offering. Ada satu jenis korban, yaitu korban keselamatan atau korban persekutuan, where people would offer a sacrificial animal to God, yang berupa seekor binatang yang dipersembahkan bagi Allah. but instead of burning it, the sacrificial meat can be taken home to be eaten. Tetapi alih-alih dibakar, daging tersebut boleh dibawa pulang untuk dimakan. It is to be enjoyed with our family and friends in the presence of God. Daging tersebut dinikmati bersama dengan kerabat dan sahabat di dalam kehadiran Allah. The fellowship offering signified that the relationship between God and man has now been restored. Korban keselamatan menandakan bahwa hubungan Allah dengan manusia telah dipulihkan. And true peace has come to God's people. Dan keselamatan yang sejati telah datang kepada umat Allah. Because of peace offering, there would be occasions when they would bring home sacrificial meat after they made a sacrifice to God. Dengan adanya korban keselamatan, akan ada waktu-waktu tertentu ketika umat membawa pulang daging persembahan setelah mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Because that meat was given to God and was received by God, Karena daging itu telah dipersembahkan kepada Allah dan telah diterima oleh Allah, it is now considered holy meat. daging itu menjadi kudus. Why would people put this holy meat in the fold of their garments then? Lalu, mengapa umat menyimpan daging kudus ini dalam punca atau lipatan bajunya? Nowadays we have plastic bags and food containers to store and transport food. Saat ini kita memiliki kantong plastik dan kotak makan untuk menyimpan dan membawa makanan. But back then, because they didn't have all these things, they would just transport the holy meat inside their clothes. Namun pada masa perjanjian lama, karena mereka tidak memiliki barang-barang tersebut, mereka membawa daging kudus di dalam pakaian mereka. That's why it's mentioned that the holy meat was in the fold of their garments. Itulah alasan ayat tersebut mengatakan, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya. Okay, now we return to the original question. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan yang semula. What is the difference between uncleanness and holiness? Apa perbedaan kenajisan dan kekudusan? Let us look at verses 12 and 13. Mari kita lihat ayat 12 dan 13. If someone carries holy meat in the fold of his garment and touches with his fold bread or stew or wine or oil or any kind of food, does it become holy? The priest answered and said, no. Then Haggai said, if someone who is unclean by contact with a dead body touches any of these, does it become unclean? The priest answered and said, it does become unclean. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti, atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Haggai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. The difference between uncleanness and holiness is simple. Perbedaan antara kenajisan dan kekudusan sebenarnya sederhana. According to the law, uncleanness can spread, whereas holiness cannot. Menurut hukum tersebut, kenajisan bisa menular, sedangkan kekudusan tidak bisa menular. Haggai's questions were simple and straightforward.
Pertanyaan Hagai sederhana dan mudah. If something that is holy touches any other thing, Jika sesuatu yang kudus menyentuh sesuatu yang lain, will that other thing become holy too? apakah sesuatu yang lain ini ikut menjadi kudus? The answer is no. Jawabannya tidak. Holiness does not transmit according to the ceremonial laws in the Old Testament. Kekudusan tidak bisa diteruskan berdasarkan peraturan seremonial dalam kitab Perjanjian Lama. But the question does not stop there. Namun pertanyaannya tidak berhenti di situ. Prophet Haggai then asked them a second question. Nabi Hagai menanyakan pertanyaan kedua. The whole question remains the same, Garis besar pertanyaannya tetap sama, but this time we switch the holy thing to an unclean thing. tetapi kali ini sesuatu yang kudus diganti dengan sesuatu yang najis. If someone who is unclean touches anything such as bread or stew or wine, Jika seseorang yang najis menjamah sesuatu seperti roti atau masakan atau anggur, will that food then become unclean? apakah makanan-makanan tersebut menjadi najis juga? According to the ceremonial law, the answer is yes. Menurut peraturan seremonial tersebut, jawabannya ya. For us, these ceremonial laws make sense Bagi kita, peraturan seremonial ini masuk akal because they bear some resemblance to sanitation rules. karena menyerupai kaidah-kaidah kebersihan. If someone who is sick coughs into his palm, Andai kata seseorang yang sedang sakit and then with his palm touches a clean tabletop, batuk ke telapak tangannya dan dengan telapak tangannya itu ia menyentuh permukaan meja yang bersih, what happens? apa yang akan terjadi? Will the tabletop become dirty because of the palm, Apakah meja menjadi kotor karena telapak tangan or will the palm become clean because of the tabletop? atau tangan menjadi bersih karena meja? Well, the answer is, of course, the tabletop will become dirty. Jawabannya tentu saja meja menjadi kotor. This is simple logic. Ini merupakan logika yang sederhana. And we see the same logic in the ceremonial laws in the Old Testament. Dan kita menemukan logika yang serupa di dalam peraturan seremonial Perjanjian Lama. However, as much as the ceremonial laws resemble sanitation rules, Walaupun peraturan seremonial tersebut menyerupai kaidah kebersihan, we must be clear that Haggai was not asking a sanitation question. kita harus memahami bahwa Hagai tidak mempertanyakan tentang aturan-aturan kebersihan, But a religious ceremonial question. melainkan pertanyaan yang bersifat keagamaan dan seremonial. Why is this distinction important? Mengapa pembedaan ini menjadi penting? Because sanitation rules are scientific rules that will keep us physically healthy. Aturan sanitasi merupakan kaidah ilmiah untuk menjaga kesehatan fisik kita. However, ceremonial laws don't always fit scientific rules. Akan tetapi, peraturan seremonial tidak selalu cocok dengan kaidah ilmiah. Because ceremonial laws were not enacted for the primary purpose of improving our health. Alasannya karena peraturan seremonial tidak ditetapkan untuk meningkatkan kesehatan fisik sebagai tujuan utamanya. But they were enacted for the primary purpose of teaching us a spiritual lesson. Peraturan seremonial ditetapkan untuk mengajarkan pelajaran spiritual sebagai tujuan utamanya. And the ceremonial laws regarding holy things and unclean things, they were put in place to teach people a lesson on sin. Peraturan seremonial mengenai hal-hal yang kudus dan najis diberlakukan untuk mengajarkan umat pelajaran tentang dosa. What is the lesson? Apa pelajarannya? The true lesson is written in verse 14. Pelajaran yang sebenarnya tertulis dalam ayat 14. So is it with this people and with this nation before me, declares the Lord, and so with every work of their hands, and what they offer there is unclean. Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka,
Dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. And this is the message of Haggai to the people of God. You are unclean. Inilah pesan Hagai bagi umat Allah. Kamu najis. Because of that, all the things you do, all the things you touch are unclean. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu sentuh, najis. I suppose when God said to the people, you are unclean, everyone understood that it doesn't mean that people were ceremonially unclean. Saya rasa ketika Allah berkata kepada umatnya, kamu najis, setiap orang memahami bahwa hal itu tidak berarti seluruh umat bersifat najis secara seremonial dalam waktu yang bersamaan. It is not that everyone has touched a dead person at the same time or ate pork at the same time. Bukan berarti setiap orang sudah menyentuh mayat dalam waktu yang bersamaan atau makan daging babi dalam waktu yang berbarengan. Instead, I think everyone knew very well that God was describing their moral condition. Alih-alih, saya kira setiap orang paham betul bahwa Allah sedang mendeskripsikan keadaan moral mereka. Their hearts were unclean. Hati mereka najis. As God moved from ceremonial laws to their heart condition, Ketika Allah berpindah dari peraturan seremonial ke keadaan hati mereka, we understand that ceremonial laws were put in place to teach us something about sin. kita memahami bahwa peraturan seremonial diberlakukan untuk mengajarkan umat sesuatu tentang dosa. Likewise, Jesus also used ceremonial laws to rebuke people about their moral condition. Demikian pula, Yesus menggunakan peraturan seremonial untuk menegur dengan keras-keras orang-orang yang terkait keadaan moral mereka. In Luke 11, Jesus says to the Pharisees, Dalam Lukas 11 ayat 39 sampai 41, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Now then, you Pharisees clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. You foolish people! Did not the one who made the outside make the inside also? But now as for what is inside you, be generous to the poor, and everything will be clean for you." Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. It was useless that the Pharisees remain ceremonially clean when their hearts are dirty. Sia-sialah orang-orang Farisi menjaga diri mereka tetap bersih secara seremonial ketika hati mereka kotor. In other words, ceremonial cleanliness is that to teach them about being pure in heart. Dengan kata lain, kebersihan seremonial itu ada untuk mengajarkan mereka tentang kemurnian hati. Because the people of God in Haggai's time were unclean in their heart, Oleh karena umat Allah di zaman Hagai najis di dalam hati mereka, whatever they were doing, specifically the temple they were building, was also unclean. apapun yang mereka kerjakan, khususnya bait suci yang sedang mereka bangun, juga menjadi najis. What was God trying to teach his people? Apa yang sedang Allah coba ajarkan kepada umatnya? The people of God must understand that they cannot earn God's blessings by making sacrifices to him. Umat Allah harus paham bahwa mereka tidak dapat memperoleh berkat Allah dengan jalan mempersembahkan korban kepada Allah. They cannot think that by building a temple, they have repaired their broken relationship with God. Mereka tidak boleh berpikir bahwa dengan membangun bait suci, mereka sudah memperbaiki hubungan yang rusak antara diri mereka dan Allah.
They cannot think of their relationship with God as a transactional relationship. Mereka tidak boleh berpikir bahwa hubungan mereka dengan Allah seperti relasi bisnis. That by offering something good to God, they can bargain for something in return. Yaitu mereka dapat memperoleh sesuatu sebagai timbal balik dari korban yang telah mereka persembahkan kepada Allah. Because the truth is, the work of their hands Karena, were not by default acceptable by God. karena faktanya, pekerjaan tangan mereka pada dasarnya tidak berkenan di mata Allah. Now the people of God are stuck in a deadlock. Kini umat Allah terjebak di dalam jalan buntu. On the one hand, they are separated from God because of their sin. Di satu sisi, mereka terpisah dari Allah karena dosa-dosa mereka. But on the other hand, they have to approach God to solve the problem of sin. Di sisi lain, mereka perlu datang menghampiri Allah untuk menyelesaikan masalah dosa mereka. And the temple was supposed to be the place where the problem of sin was solved. Dan bait suci seharusnya menjadi tempat bagi penyelesaian masalah dosa. It is a place where they make sacrifice for their sins. Bait suci merupakan tempat bagi mereka mempersembahkan korban atas dosa-dosa mereka. And through these sacrifices, their sins should be forgiven. Melalui korban-korban tersebut, dosa-dosa mereka dapat diampuni. And the priesthood was designed to bridge the gap between sinners and God. Dan keimaman dirancang untuk menjembatani jurang antara manusia berdosa dan Allah. Because sinners cannot approach the holy God, Karena manusia berdosa tidak dapat mendekati Allah yang Maha Kudus, priests were supposed to represent the people to approach God. para imam seharusnya mewakili umat untuk datang kepada Allah. The entire temple system, Keseluruhan sistem bait suci, from the building to the sacrifices to priesthood, mulai dari bangunan, korban persembahan, sampai kepada keimaman, everything was designed to solve the problem of sin. dirancang untuk menyelesaikan masalah dosa. But the message of Haggai on uncleanness teaches them a devastating lesson. Namun, pesan Hagai tentang kenajisan mengajarkan mereka pelajaran yang memupuskan harapan. All their priests were sinners. Semua imam mereka adalah manusia berdosa. All their sacrifices were unacceptable. Segala korban persembahan mereka tidak berkenan kepada Allah. And even the temple itself was defiled by their hands. Bahkan bait suci itu sendiri dinajiskan oleh tangan mereka. Because of their disobedience, the covenant curses fell on the people of God. Oleh sebab ketidaktaatan mereka, kutuk yang terkandung dalam perjanjian harus ditanggung oleh umat Allah. Low productivity of the land, Tanah yang memberikan hasil yang minim, poverty, kemiskinan, natural disasters, bencana alam, all came upon them. semuanya menimpa mereka. And all these were described in verses 16 to 17. Semua ini dijelaskan dalam ayat 16 sampai 17. When one came to a heap of 20 measures, there were but 10. When one came to the wine vat to draw 50 measures, there were but 20. I struck you with all the products of your toil, with blight and with mildew and with hail, yet you did not turn to me, declares the Lord. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. In order to pay for their sins, Demi membayar dosa-dosa mereka, they need to make an acceptable sacrifice. mereka harus mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. But only the sacrifice of a holy people will be accepted by God. Akan tetapi,
Hanya korban persembahan dari orang-orang yang kudus saja yang berkenan di mata Allah. In short, the problem of sin separates them from God, and they could not solve it by themselves. Singkat kata, masalah dosa memisahkan mereka dari Allah dan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan upaya mereka sendiri. And this message of Haggai paints a hopeless picture for the people of God. Pesan Hagai ini melukiskan keadaan umat Allah yang tanpa harapan. It is altogether very grim, but it all made sense. Semuanya sangatlah suram, tetapi dapat dimengerti. Of course, with the exception of the last sentence in verse 19. Tentu saja dengan pengecualian atas kalimat terakhir dalam ayat 19. In the Indonesian version, it lacked one word, and the word is but. Di dalam versi bahasa Indonesia ada satu kata yang kurang, yaitu kata tetapi. It says, but from this day on, I will bless you. Tetapi mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. The blessings of God will only come to a people who are holy. Berkat Tuhan hanya akan dicurahkan kepada orang-orang yang kudus. How will unclean people become holy? Bagaimana orang-orang najis bisa menjadi kudus? It is true that holiness is not transmissible. Benar bahwa kekudusan tidak dapat ditularkan. You can't place something holy beside something unclean and expect that unclean thing become holy. Saudara tidak bisa meletakkan sesuatu yang kudus di sebelah barang yang najis, lalu berharap barang yang najis itu ikut menjadi kudus. However, how does a thing become holy in the first place? Namun, pertama-tama, bagaimana sesuatu bisa menjadi kudus? Why was the temple called the Holy Temple? Mengapa bait tempat orang Israel beribadah disebut bait suci? It was made with common materials by the hand of Gentile workers. Bait itu dibangun dengan material biasa oleh tangan pekerja-pekerja yang kafir. Why were the people of Israel called a holy nation? Mengapa umat Israel disebut bangsa yang kudus? When there was nothing spectacular about them. Padahal tidak ada yang spektakuler di dalam diri mereka. What made them holy? Apa atau siapa yang membuat mereka kudus? It was God. Allah. When God filled the temple with his own presence and made it his own dwelling, God made it holy. Ketika Allah memenuhi bait itu dengan kehadirannya dan menjadikan bait itu tempat kediamannya, Dia membuat bait itu menjadi kudus. When God chose Israel and set them apart for himself alone, God made them holy. Ketika Allah memilih bangsa Israel dan mengkhususkan mereka hanya bagi dirinya, Allah menjadikan umat Israel kudus. And how will God cleanse his people and make them holy? Bagaimana Allah membersihkan umatnya dan menjadikan mereka kudus? How will God make you and I holy when we are unclean? Bagaimana Allah menjadikan saudara dan saya kudus ketika kita sebenarnya najis? God will wash us in the blood of Jesus Christ. Allah akan membasuh kita dengan darah Yesus Kristus. He is the only man he is the holy man who will represent us to make an acceptable sacrifice. Dialah manusia yang kudus yang akan mewakili kita untuk mempersembahkan korban yang berkenan di mata Allah. In fact, he himself is the acceptable sacrifice. Nyatanya, Kristus sendirilah korban yang berkenan kepada Allah. He willingly sacrificed himself to pay for our sins. Dengan rela ia mengorbankan dirinya untuk membayar dosa-dosa kita. And by his washing we are made holy. Darah Kristus membasuh kita dan menjadikan kita bersih, kudus. And we see this point illustrated in Matthew chapter 8. Hal ini diilustrasikan dalam Matius pasal 8. There was a leper who came and knelt before Jesus.
Ada seorang penderita kusta yang datang berlutut di hadapan Kristus. According to the ceremonial laws, leprosy would make this person unclean. Berdasarkan peraturan seremonial, penyakit kusta membuat orang ini najis. And likewise, anything that he touches will become unclean. Dan dengan demikian, apapun yang dia sentuh akan menjadi najis. Because of his leprosy, he will never be able to enter the temple. Karena penyakit kustanya, orang ini tidak akan pernah bisa masuk ke bait suci. And his leprosy is a representation of our sin. Penyakit kustanya menggambarkan dosa kita. But out of nowhere, this leper showed up among people who are clean. Namun entah dari mana, orang yang sakit kusta ini muncul di tengah-tengah orang-orang yang tahir. And he came and knelt before Jesus. Dan datang berlutut di hadapan Yesus. And the leper said, Lord, if you will, you can make me clean. Orang ini berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku. And surprisingly, Jesus did not just grant him his wishes. Yang mengejutkan, Yesus bukan hanya sekadar mengabulkan permohonannya. Instead, the Bible carefully documents a surprising moment. Malahan, Alkitab mencatat dengan teliti sebuah peristiwa yang mengagetkan. It says, Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. Di situ tertulis, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. And immediately his leprosy was cleansed. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. And this is how God will take away our uncleanness and make us holy. Inilah cara Allah menahirkan kenajisan kita dan menjadikan kita kudus. Jesus stretches out his hand and touches us, and we shall become clean. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah kita, dan dengan demikian kita menjadi tahir serta kudus. And this is how God's blessing could come to the people of Haggai, people of God in Haggai's time. Beginilah berkat Allah dapat turun kepada umatnya di era Nabi Hagai. It is because God has made a promise to make them holy. Allah telah berjanji menjadikan mereka kudus. Therefore, their sacrifices have been accepted. Maka korban persembahan mereka diterima oleh Allah. Therefore, they can approach God. Mereka dapat datang menghampiri Allah. Therefore, they can receive the blessings of God. Mereka dapat menerima berkat Allah. The people of God must understand that they're accepted not because of their works or their sacrifices. Umat Allah harus mengerti bahwa mereka diterima oleh Allah bukan karena pekerjaan mereka atau korban persembahan mereka. Instead, they are accepted because God made a plan to make them holy. Malahan, mereka menjadi berkenan di hadapan Allah karena Allah telah berencana untuk menjadikan mereka kudus. And God fulfilled his promise by himself on the cross. Dan Allah sendiri menggenapi janjinya di atas kayu salib. What can we learn from this message of Haggai? Apa yang dapat kita pelajari dari pesan kitab Hagai ini? I think the first lesson we can learn is the lesson of humility. Menurut saya, pelajaran pertama yang dapat kita tarik adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Sometimes when God blesses our ministry here in IREC Melbourne, Terkadang ketika Tuhan memberkati pelayanan kita di sini di GRI Melbourne, we might think that the blessings come to us because of our own effort. mungkin kita berpikir berkatnya itu tercurah karena usaha kita sendiri. But the truth is, even our best works are received because of Jesus Christ. Namun kebenarannya ialah pekerjaan terbaik kita sekalipun bisa diterima oleh Allah hanya karena Yesus Kristus.
The death of Jesus Christ is the reason we are made holy. Kematian Yesus Kristus adalah alasan kita menjadi kudus. The death of Jesus Christ is the reason our works are acceptable. Kematian Yesus Kristus adalah alasan pekerjaan-pekerjaan kita berkenan di mata Allah. Unless a person is born again in Christ, he cannot please God. Seseorang hanya dapat menyenangkan hati Allah jika dirinya dilahirkan kembali di dalam Kristus. And if he is born again in Christ, he can only please God in Christ. Dan jika orang itu dilahirkan kembali di dalam Kristus, dia hanya dapat menyenangkan hati Allah juga di dalam Kristus. And so let us not glorify our own efforts. Dengan demikian, janganlah kita memegahkan upaya kita sendiri. Let us not glorify our denomination or our pastors for the successes we have enjoyed. Janganlah kita meninggikan denominasi atau pastor, pendeta-pendeta di gereja kita atas setiap keberhasilan yang kita capai. Let us glorify God who has given us both the burden and the strength to bear it. Marilah kita memuliakan Tuhan yang telah memberikan beban beserta dengan kekuatan untuk menanggung, memikul beban tersebut. And I think the second lesson we can learn is the lesson of thanksgiving. Pelajaran kedua yang dapat kita petik ialah pelajaran tentang bersyukur. Whatever we can do for God, Apapun yang dapat kita perbuat untuk Tuhan, whatever we can offer to Him, apapun yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, all these are only a response to what He has first done to us. semuanya itu hanyalah respons atas apa yang pertama-tama telah dilakukan Allah bagi kita. We are not giving Him something to earn His favor. Kita tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan untuk memperoleh perkenanannya. We're giving Him something as thanksgiving for a favor that He has already shown us. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas perkenan yang telah Tuhan berikan dan nyatakan kepada kita. God doesn't want your money, your efforts, or anything you can give Him if He did not first love you in Jesus Christ. Tuhan tidak menginginkan uang kita, usaha kita, atau apapun yang bisa kita berikan kepadanya jika Dia tidak pertama-tama mengasihi kita di dalam Kristus. How will this change your attitude when you give offering to God? Bagaimana pemahaman ini mengubah sikap saudara ketika memberikan persembahan kepada Allah? How will this shape your ministry philosophy when you serve others in the church? Bagaimana pemahaman ini membentuk filosofi pelayanan saudara ketika saling melayani di dalam gereja ini? If you understand the gospel, Jika saudara memahami Injil, how God loved you first, bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara, how God made you holy first, bahwa Allah terlebih dahulu menjadikan saudara kudus, I want you to take a position of humility and thanksgiving. saya rindu saudara menjadi rendah hati dan penuh dengan ucapan syukur. And this is the promise of God for you. Dan inilah janji Allah bagi saudara. I will bless you. Aku akan memberkati engkau. We thank God for His salvation and His love. Kita bersyukur atas keselamatan dan kasih yang telah Tuhan tunjukkan bagi kita. May we respond to this love with thanksgiving and humility. Mari kita meresponi kasih dan keselamatan itu dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga,
We come into your presence Kami datang ke hadirat-Mu with empty hands. dengan tangan yang hampa. We have nothing to offer. Kami tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan. We come just as the leper came to your son. Kami datang seperti orang yang sakit kusta itu datang bersujud di hadapan-Mu. All we can do is to beg for your mercy. Yang dapat kami lakukan hanyalah memohon belas kasihan-Mu. But you love us so much more than we expected. Tetapi kasih-Mu jauh melebihi harapan kami. And now we have become the recipient of your grace. Dan saat ini kami menjadi penerima berkat-berkat-Mu. We lack nothing else. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun. So we want to serve you in joy. Dan saat ini kami hendak melayani-Mu dengan penuh sukacita. May you be happy in all that we can offer to you. Kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami persembahkan kepadamu. We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami telah berdoa di dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin.